अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ कुवैत के नायब वजीर आज़म और वजीर दिफा ने मुलाकात की। वजीर आज़म और वजीर दाखिला और कुवैत के नायब वजीर आज़म और वजीर दिफा ने सुबाह अल अहमद कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाना इंतहाई जरूरी है, लिहाजा 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जल्द अज जल्द अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ दीवाने अमीरी में मुल्क के दौरे पर आए हुए कुवैत के नायब वजीर आज़म और वजीर दिफा शेख हमद जाबिर अल अली सुबाह ने मुलाकात की, जिसके आगाज में उन्होंने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबाह की जानिब से साहिब सुमू अमीर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और मरहूम अमीर कुवैत शेख सुबाह अल अहमद अल जाबिर सुबाह के नाम पर सुबाह अल अहमद कॉरिडोर नाम रखने पर उनका शुक्रिया अदा किया। जवाबन साहिब सुमू अमीर ने भी अमीर कुवैत के नाम सलाम भेजा और कुवैत के अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात के दौरान दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के जराए पर बातचीत की गई। कुवैत के नायब वजीर आज़म सुबाह अल अहमद कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दोहा आए थे। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी और कुवैत के नायब वजीर आज़म और वजीर दिफा शेख हमद जाबिर अल अली सुबाह ने कल शाम अमीर इंसानियत शेख सुबाह अल अहमद सुबाह के नाम से कतर की अहम शाहराह सुबाह अल अहमद कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ सुलैती ने कहा कि कतर कुवैत के 60वें कौमी दिन और आज़ादी की 30वीं सालगिरह की खुशियों में अपने भाइयों के साथ शरीक है। उन्होंने कहा कि सुबाह अल अहमद कॉरिडोर के इफ्तिताह के लिए इस वक्त का इंतखाब दोनों मुल्कों के दरमियान कायम गहरे और बिरादराना ताल्लुकात का आईनादार है। वाज़ेह है कि सुबाह अल अहमद कॉरिडोर कतर की अहम तरीन सड़कों में से एक है, जो वर्ल्ड कप 2022 के लिए तामीर किए गए 6 स्टेडियम्स को कनेक्ट करता है और इसमें छोटे बड़े 18 इंटरसेक्शंस हैं जो कतर के तमाम अहम इलाकों को जोड़ते हैं। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कैबिनेट का मामूल का हफ्तेवार इजलास हुआ, जिसके दौरान फैसला किया गया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाई गई एहतियाती पाबंदियों को जारी रखा जाएगा। काबीना ने मुल्क में हेल्थ केयर सर्विसेज को रेगुलेट करने के कानून के मसौदे की भी मंजूरी दी, जिसको अब शूरा काउंसिल को भेजा जाएगा। इस मंसूबे का मकसद आला दर्जे के हेल्थ सिस्टम को मुहैया करना और तमाम सरकारी और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में हेल्थ सर्विसेज की फराहमी के मुतालिक जरूरी प्रोग्राम और पॉलिसी को मुरतब करना है। इसके अलावा मंसूबे में हेल्थ सर्विसेज मिलने के दौरान मरीजों के हुकूक को तय करना, सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज में कतरी शहरियों को मुफ्त खिदमात फराहम करना और मुल्क में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद और विजिट पर आने वालों को बुनियादी हेल्थ सर्विसेज की हुसूलियाबी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को लाजमी करार देना शामिल है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी के साथ ट्यूनिस की वजीर तालीम और साइंसी तहकीकात मोहतरमा उल्फा बिन औदा सैयूद ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उनको खास तौर पर तालीम के शोबे में फरोग देने के इम्कानात पर बातचीत की गई। इसी तरह वजीर आज़म और वजीर दाखिला के साथ दोहा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के डायरेक्टर जनाब हुतान हुमायूंबोर ने मुल्क में उनकी मुद्दत कार मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और ILO के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर आज़म ने मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کے ساتھ اٹلی کے سفیر جناب لیزینڈرو پروونس اور قزاقستان کے سفیر جناب ارمان ایزا غالیف نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور ان ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعلقات کو مضبوط بنانے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران بحرین کی وزارت خارجہ کے سیکریٹری برائے علاقائی امور اور خلیجی تعاون کونسل سفیر وحید مبارک سیار نے یہ پیغام ان کے حوالے کیا۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولو بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ قطر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر فلسطینیوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے اس ضمن میں فلسطینی عوام کو دی جانے والی فوری امداد اور طویل مدتی امدادی منصوبوں کا تذکرہ کیا جو گزشتہ 8 برسوں پر محیط ہیں اور جن کے دوران کل $1.5 ارب سے زیادہ کی امداد فراہم کی گئی ہے۔ محترمہ لولو الخاطر نے ان خیالات کا اظہار قطر کے سرکاری بیان میں کیا جو انہوں نے فلسطینیوں کے لیے بین الاقوامی امداد کی کوارڈینیشن کے لیے رابطہ کمیٹی کے وزارتی اجلاس کے دوران پڑھ کر سنایا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقے اس کے عدالتی دائرے میں آتے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں فلسطینی عوام کے خلاف کیے گئے جرائم کی بین الاقوامی تحقیقات کے راستے کھل گئے ہیں اور یہ مجرموں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے جرائم معاف نہیں کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ متاثرین کو انصاف ملنے کی امید بھی ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کو یقینی طور پر جواب دہ بنانے کے متعلق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشن کی رپورٹ پر مباحثے کے لیے بلائے گئے اجلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اور ملک سے باہر رہنے والے شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر ایمن الصفدی نے کہا ہے کہ ان کا دورہ قطر مفید رہا اور اس کے دوران صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی ہدایات پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ماحولیات کے متعلق منعقد ہونے والے 5ویں سیشن میں قطر نے کہا ہے کہ وہ قومی ویژن 2030 کے ضمن میں ترقی اور افزائش کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ پر کاربند ہے۔ یہ سیشن ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کینیا میں قطر کے سفیر اور نیروبی میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب سفیر جابر بن علی الدوسری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کا مقابلہ صرف اور صرف اجتماعی کوششوں اور بین الاقوامی یکجہتی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ فرانس میں قطر کے سفیر اور بین الاقوامی فرنکوفونی تنظیم میں قطر کے نمائندے شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے تنظیم کی مستقل کونسل کے غیر معمولی 113ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے پیرس میں بلایا گیا۔ قطر میں کووڈ 19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کل ملک میں مزید 562 کنفرمڈ پیشنٹس اس وبا سے صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح شفا پانے والے افراد کی کل تعداد 1,51,787 ہو گئی ہے، جبکہ 459 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے۔ ہیلتھ منسٹری نے زور دے کر کہا کہ احتیاطی پابندیوں پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔
इसी दौरान में PHCC की आला अहलकार और वैक्सीनेशन कैंपेन की सरबराह डॉक्टर यास्मीन अली मुराद ने जोर देकर कहा है कि कोविड वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है। दूसरी जानिब घरेलू तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले इदारे ने ऐलान किया है कि तमाम रजिस्टर्ड अफराद की वैक्सीनेशन के लिए कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। और अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड ब्राइस ने कहा है कि वाशिंगटन ने ईरान के साथ बातचीत की यूरोपीय दावत कबूल कर ली है और उसका ख्याल है कि ईरान को एटमी हथियार से रोकने का सबसे बेहतर रास्ता सिफारतकारी है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने ईरान के साथ मुआहदे में दोबारा शामिल होने के लिए कोई टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ कुवैत के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा ने मुलाकात की। वजीर आजम और वजीर दाखिला और कुवैत के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा ने कल शाम सुबाह अल अहमद कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाना इंतहाई जरूरी है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा नशरिया शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मावनत की मोहम्मद हसन सूडानी ने।